नमस्कार वड़कम सत श्री अकाल खुलुमखा चिबाई अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे सीना तान के एक इंसान छाया हुआ है, नाम है उसका डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती। जाहिर सी बात है त्रिपुरी खड़ांग की वीडियो देखने वालों को पता चल ही गया होगा आज त्रिपुरी खड़ांग जवाब डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती को देने वाला है। दोस्तों सबसे पहले त्रिपुरी खड़ांग की एक वीडियो को देख लीजिएगा। ये भी एक डॉक्टर है, भारत का ही खाता है, भारत का ही पीता है, लेकिन सीना ठोक के ये कहता है कि वो एक बांग्लादेशी है। আমি ভারতবাসী কিন্তু আমার জন্ম কুমিল্লা। উরি বাবা কি খুশি। কুমিল্লার কাছে চান্দিনা গ্রামে আমার জন্ম। আমি আমার মা বলেছেন কুমিল্লাতে কান্দির পারে মাতৃমঙ্গল যে সদর তাতে আমি জন্মেছিলাম। বাঙালি সমাজকে বিভিন্নভাবে আলাদা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন রকম কালপ্রিটসরা, বিভিন্ন দলের কালপ্রিটসরা তারা বলছে ত্রিপুরাতে যারা অথেন্টিক বাঙালি আছে আর আনঅথেন্টিক বাঙালি যারা আছে, মানে লিগ্যাল বাঙালি যারা আছে আর বাংলাদেশি আছে, এই বলে ত্রিপুরাতে একটা हाँ ये बात तो सच है। सिर्फ हम लोग ही नहीं, तुम लोग खुद भी तो कबूल कर रहा है। जरा इस वीडियो क्लिप को देख लीजिएगा। আপনারা ভাগিয়েছেন, ভাগিয়ে ভাগিয়ে অত্যাচার করে নারীদের শ্লীলতাহানি করে রাতের অন্ধকারে মেয়েদের ইয়ে বাঁচাতে, সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য ওরা ভেগে এসেছে ইন্ডিয়াতে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাই করেছে, ভেগে এসেছে ইন্ডিয়াতে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাই করেছে। ত্রিপুরা বা ভারতবর্ষে বাঙালিদের আলাদা করার চেষ্টা, মানে বাঙালিকে বাঙালির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দাও। त्रिपुरा व भारतवर्ष पे क्या कह रहा है जनाब? तुम लोग तो उस पार से नंगे आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब बोल के तुम लोग तो पूरा भारतवर्ष पे दहशत बनाने के लिए तुम लोग तो कोशिश कर रहा है। क्या इस बात को भी हम लोग नजरअंदाज करूं? ये हम लोग नहीं कह रहा है, ये तुम लोग का खानदान ही कह रहा है। जरा इस वीडियो को भी जरा देख लीजिएगा। বাংলাদেশের মোল্লারা হিন্দুদের নারীদের উপর অত্যাচার সমস্ত কিছু বন্ধ করুন। আপনাদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, আপনারা অবিলম্বে বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে শান্তিভাবে থাকতে দেন। এখানে মুসলমানেরা এখানে আছে, বাংলাদেশের থেকে যারা মুসলমান আছে তারা বাংলাদেশে যেতে হবে। देखा सोना, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। আমি শুনতে চাই কে লিগ্যাল আর কে ইলিগ্যাল সেই বিচার করার হক কে দিয়েছে? तुम हक की बात कर रहे हो, तुम्हारे हक डिटेंशन कैंप तक होना चाहिए, क्योंकि शान को अगर खुला छोड़ दो तो हर जगह तबाही मचा सकता है। इसलिए तुम लोग की खानदान को पूरे के पूरे डिटेंशन कैंप पे डालना चाहिए। जरा तुम्हारा महागुरु का भाषण देख लीजिएगा। हम लोग जब कभी भी जरूरत पड़ता है हम लोग इसी वीडियो क्लिप को देख लेता है। एक बात प्यार से तुझे कहना चाहता हूँ, वो है कि तू तो इंसान के नाम पे कलंक है। तू ऐसे फेसबुक ऑनलाइन पे आके दुनिया को क्या दिखाना चाहता है कि तू सती सावित्री का पति है। तू जो कुछ भी अपने आप को दिखाने के लिए कोशिश करो, लेकिन दुनिया को उसी बात को पता चलेगा जिस बात पे सच्चा है। तू एक गद्दार है, जिस थाली में खाता है उसी थाली पे छेद करता है। I request to the NSA, I request to the intelligence, I should request to the central to please, for God's sake, to serve the humanity, to serve the life of the people. You should form a team and send to Meghalaya and such places where such incidents is happening. गद्दार साहब ने हम लोग की मुंह की बात को छीन ली। प्लीज NSA, इंटेलिजेंस, सेंट्रल, प्लीज जल्द से जल्द इन लोगों को डिटेंशन कैंप पे डाल दो, नहीं तो पूरा भारत तबाह होने वाला है। हम लोग सिर्फ कह नहीं रहा है, जरा इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए। আজকে থেকে 100 বছর পরে যদি বাংলাদেশ থেকে যদি ভারতবর্ষ হয় কে আইব এই মাটি তার বাপ দাদা শুদ্ধ করেছে। আর তোমার কাছ থেকে আমি জিজ্ঞাসা না তুমি আমার নাগরিকত্ব দিবে না আমি আমার জায়গা লইব। আমি আমার জায়গা কিতা করব, দখল করব। দিল্লির সংসদের সাইড দেওয়ালো বইয়া মনোহররা চুক্তি সাইল করাইয়া সকলরে বাংলাদেশও পাঠাই দিব। তাহলে বুঝিলাই যদি সিলট দাঁড়ায় না, সিলটর ফুলার ভাই যদি উঠিয়া দাঁড়ায়
আর কিছু হইতে না বাকিটা আপনারা আওয়াজ দিয়া কইয়া দেন। বাংলায়, ত্রিপুরায়, অসমে, এমনকি ভারতে, দিল্লিতে রাজনীতি করা যাবে না। বাঙালিকে ছাড়া, বাঙালি অধিকারের কথা ছাড়া এই ভারতে কোথাও রাজনীতি করা যাবে না। আমরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখেই আমরা স্বপ্ন ফেরি করতে এসেছি। এই স্বপ্ন একদিন বাস্তব হবে। বাঙালি কোনোদিন লড়াই করতে চায় না, বাঙালি কোনোদিন কারোর খারাপ করে না, বাঙালি কোনোদিন কারোর সাথে কোনো প্রবলেম করে না। झूठ बोलना तो कोई तुम लोग से सीखे। तुम लोग के कारण पूरा भारत ही खोखला हो गया। तुम्हारे इस बातों को सुन के मेरे कान में शायद कुछ मैला चला गया होगा। थोड़ा साफ करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।